Baiklah teman-teman, kita lanjutkan materi listening kita ya. Jadi di listening nanti teman-teman akan dihadapkan ke dalam 3 bagian dengan 3 jenis soalnya ya. Yaitu part A itu namanya short conversations, percakapan pendek. Kemudian part B yang hari ini kita akan pelajari namanya long conversations atau percakapan panjang. Dan besok kita akan belajar bagian terakhir dari part C, dari listening, yaitu listening part C namanya long talks atau monolog panjang seperti itu. Nah, untuk part A, teman-teman nanti akan mendengarkan di setiap nomornya sebelum soal dibacakan ya. Ada 2 orang, si A dan si B, cewek cowok ya, teman-teman. Nanti si A ngomong apa, si B menjawab, kemudian diikuti pertanyaan yang tidak tertulis tapi dibacakan seperti itu. Kemudian di part A ini nanti ini yang paling banyak ya. Jadi ada 30 soal dari total 50 soal listening, teman-teman. Dan untuk menjawabnya, teman-teman harus konsentrasi, kemudian fokus juga dengan pembicara yang kedua ya. Kemudian hati-hati dengan distraktor atau pengecoh yang ada di pilihan A, B, C, D. Nah, pengecoh ini maksudnya adalah kadang satu kata atau 2 kata yang kita dengar oleh si pembicara kedua atau si B, itu kadang ditulis lagi di salah satu pilihan A, B, C, D. Nah, tapi biasanya pilihan ganda yang mengandung satu kata atau 2 kata yang diucapkan sama si B tadi itu malah biasanya salah, teman-teman. Karena biasanya ceritanya sudah dirubah atau diganti. Nah, biasanya malah jawabannya di part A ini yang kita tidak sama sekali dengar diucapkan sama si B, tapi ceritanya sama. Jadi yang membuat soal itu jawabannya dibuat dengan paraphrase atau menceritakan kembali, namun dengan kata-kata yang berbeda, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai part B ya, teman-teman, untuk listening, namanya long conversations atau percakapan panjang. Jadi mirip dengan part A kemarin, yang mana nanti teman-teman di part B ini akan mendengarkan ada 2 orang ya, yang akan melakukan percakapan, si A dan si B, cewek cowok juga. Nah, cuman bedanya dengan part A, teman-teman, si A dan si B ini nanti tanya jawab. Jadi percakapan mereka itu panjang sampai selesai ya, yang diomong atau mereka itu ngobrolnya itu agak lama kayak gitu. Nah, kemudian satu obrolan itu atau satu audio nanti akan diikuti 3 sampai 5 pertanyaan. Jadi kadang 3, kadang 4, kadang 5, tapi umumnya 4 ya, teman-teman. Dan di part B ini nanti akan ada 2 audio saja. Jadi bisa dibilang part B ini paling sedikit soalnya, teman-teman. Jadi rata-rata ada 8. Walaupun kadang ada juga yang 9, kadang ada juga yang cuma 7, tapi rata-rata 8. Karena 2 audio, setiap audio 4 soal, biasanya 8 seperti itu. Jadi bisa dibilang part B nanti itu nanti adalah nomor 31 sampai 38 atau 37 atau kadang 39. Ya tergantung kadang satu soal itu kan diikuti 3, kadang 5, kadang 4, seperti itu. Nah, tipsnya teman-teman tetap harus konsentrasi ya, jangan sampai terganggu oleh distraction atau apa ya, yang bisa bukan mengecoh, yang bisa mengganggu konsentrasi teman-teman di sini. Maksudnya bisa memecah konsentrasi teman-teman. Jadi teman-teman harus konsentrasi benar-benar karena mereka ngobrolnya agak panjang, teman-teman. Kemudian sambil mendengarkan, nah ini untung-untung kalau teman-teman vocab-nya banyak, itu nanti ketika sambil mendengarkan teman-teman akan langsung menggambarkan visual imaginary gitu teman-teman ya. Nah, itu nanti ketika teman-teman mendengarkan sudah bisa memahami gitu. Ya, jadi sambil mendengarkan memang ini harus dilatih ya, teman-teman, terutama kalau teman-teman punya vocab banyak itu lumayan di sini akan sangat membantu. Nah, jadi sambil mendengarkan nanti sambil menggrupkan atau mengelompokkan informasi berdasarkan sudut pandang setiap pembicara. Jadi si A itu menurut si A topik itu bagaimana? Menurut si B topik itu bagaimana? Seperti itu. Nah, untung-untung kalau misalnya mereka bercakap-cakapnya itu yang satu bertanya, yang satu menjawab, teman-teman. Kayak sistem interview seperti itu. Nah, kalau yang satu bertanya, yang satu menjawab, itu nanti teman-teman fokus saja sama yang menjawab. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita latihan. Silakan, teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada seperti biasa karena listening ini adalah skills, teman-teman, maka perlu ditampilkan atau perlu dilatih. Maka teman-teman harus coba dulu. Nah, untuk di part B ini nanti teman-teman kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab ya.
Jadi misalnya 31 jawabannya A, diketik dulu di chat A, kemudian jangan di-enter dulu teman-teman. Lanjut ke 32 dulu sampai 34 baru nanti 4 jawaban yang sudah ketemu nanti baru dikirim. Kalau teman-teman misalkan ada yang nggak tahu, di-skip aja di di dash atau di dash atau di-skip gitu aja ya. Jadi misalkan Alpha skip Bravo Charlie misalnya ya. Intinya dicoba dulu, silakan teman-teman, saya mute audio saya. Oke, silakan. Now we will begin part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, silakan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu ya, teman-teman. Sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa. Baik, ada jawaban DC-DC, ada juga AC-DC, ada juga CC-CC. Alright, ada CBCC, DCDA. Oke, ya kebanyakan AC/DC ya. Mari kita cek. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas, teman-teman. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu tadi si cewek menyapa Bob. Hi Bob, your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? Halo Bob, rambutmu terlihat bagus. Kayaknya agak sedikit pendekan dibanding biasanya ya. Kemudian Bob menjawab, a bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. Agak pendekan? Aku rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek.
Ketika aku melihat ke cermin, aku bahkan tidak kenal siapa yang melihat balik ke arahku. Kemudian si cewek bilang, so you got your haircut, but you didn't get the haircut that you wanted. Jadi kamu tuh potong rambut, tapi kamu tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu inginkan. Kemudian Bob menjelaskan, this is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Saya meminta supaya rambut saya itu dipangkas sedikit saja dan hairstylistnya itu benar-benar, nah ini idiom ya teman-teman. Went to town bukan artinya pergi ke kota ya, tapi artinya di sini adalah lepas kendali ya atau menggila kayak gitu. Jadi lepas kendali. Kemudian when I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair on the floor. Ketika aku melihat ke bawah ke arah lantai, ada banyak sekali tumpukan rambut, rambutku di lantai, nggak bisa dipercaya. Kemudian si cewek bertanya, well, what did you say to the hairstylist? Terus apa yang kamu katakan ke hairstylistnya? Si Bob bilang, what can I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Apalagi yang bisa saya katakan, rambutnya udah dipotong. Aku nggak bisa bilang tolong kembalikan lagi rambutku. Meskipun sebenarnya itu yang sebenarnya saya ingin katakan. Well, at least your hair grow back soon. Setidaknya rambutmu nanti bakalan tumbuh, segera tumbuh gitu ya, segera tumbuh lagi. Kemudian si Bob bilang, that's what everyone is saying to me. It will grow back, but it won't grow fast enough to make me happy. Itu yang setiap orang katakan padaku, itu bakal tumbuh lagi, itu bakal tumbuh lagi. Namun itu tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Kemudian si cewek masih berusaha menghibur ya, dia bilang, maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Mungkin setelah kamu terbiasa dengannya, maksudnya dengan rambutnya yang baru itu, kamu akan menyukainya sedikit. Nah, number 31. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Nah, what seems to be true about Bob's haircut? Apa yang kelihatannya benar di bawah ini mengenai potongan rambutnya Bob? Yang alpha, the haircut was unusually short. Potongan rambutnya itu sangatlah pendek. Ya, kemungkinan alpha bisa ya. Kalau yang Bravo, this is Bob's first haircut. Ini merupakan potongan rambutnya Bob yang pertama kali. Nggak ada keterangan ya, tadi itu potongan rambut yang keberapa, teman-teman. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, Bob doesn't know who gave him the haircut. Bob tidak sadar siapa yang memberinya, siapa yang memotong rambutnya itu. Bukan ya, karena jelas-jelas dia pergi ke hairstylist tadi. Dia beberapa kali menyebut ada kata hairstylist. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, after the haircut, Bob's hair still touches the floor. Setelah potong rambut, rambutnya Bob itu masih menyentuh tanah. Maksudnya saking panjangnya ya, teman-teman, sampai menyentuh tanah. Bukan ya, jelas-jelas Bob tadi di awal-awal dia bilang a bit shorter. I don't think so. It's a lot shorter. Agak pendek kan? Saya rasa tidak demikian. Ini jauh lebih pendek atau ini sangatlah pendek. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 31 adalah yang alpha ya. The haircut is unusually short. Potongan rambutnya itu sangatlah pendek. Number 32. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Nah, kemudian how does Bob seem to feel about his haircut? Bagaimana perasaannya Bob mengenai potongan rambutnya yang baru itu? Nah, Bob tadi kesal ya, teman-teman, karena dia cuma minta dipotong sedikit, tapi hairstylistnya went to town tadi, yang menggila tadi, akhirnya kependekan, bisa dibilang seperti itu. Kita cek ABCD. Yang alpha, it is just what teman-teman. It is just what he wanted. Ini tepat seperti yang dia inginkan. Bukan ya, jelas-jelas dia bilang, it is not even close to the haircut that I wanted. Ini bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Berarti alpha bukan? Kalau yang Bravo, he enjoys having the latest style. Bob menikmati atau menyukai gitu ya, gaya rambut terbarunya itu. Bukan juga ya, teman-teman. Karena dia tadi kesal. Kalau yang Charlie, he dislikes it immensely. Dia benar-benar tidak menyukainya atau dia tidak menyukainya dengan sangat. Gitu ya. Nah, ketemu jawabannya berarti yang Charlie seperti itu. Next, number 33. Number 33. What did Bob see on the floor? Nah, what did Bob see on the floor? Apa yang tadi Bob lihat di lantai?
Nah, tadi dijelaskan si Bob bilang, when I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Ketika aku melihat ke arah lantai, ada banyak sekali tumpukan rambut. Rambutku, tidak bisa dipercaya itu. Dia bilang seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta, ya. Piles of his hair, tumpukan-tumpukan rambutnya. Seperti itu. Dan number 34. Number 34. What do people keep saying to Bob? Alright, what do people keep saying to Bob? Apa yang orang-orang terus-menerus katakan pada Bob? Nah, ini ketika si cewek berusaha menghibur tadi ya. Dia bilang, well, at least it will grow back soon. Kurang lebih seperti itu. Jadi setidaknya rambutmu bakalan tumbuh dengan cepat. Seperti itu. Terus si Bob dia bilang, that's what everyone is saying to me. It will grow back. It will grow back. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. It will grow back. Jadi yang orang-orang terus katakan pada Bob, maksudnya untuk menghibur Bob, itu adalah yang Charlie. It will grow back. Nah, itu tadi dari section pertama. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan untuk menghemat waktu, boleh langsung raise hand aja ya. Atau boleh ditulis di chat. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke round 2. Kita ke audio kedua, teman-teman. Seperti biasa, dicoba dulu sama. Nanti kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Ya. Dicoba dulu, jangan takut salah. Silakan, teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future? Alright, silakan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat ya, jangan takut salah. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, Alpha, Charlie, Bravo, Bravo, Alpha, Charlie, Bravo, Bravo, Delta, Delta, Bravo, Bravo, Alpha, Delta, oke, Bravo, Delta, Alpha, Bravo, 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 Alpha, Charlie, oke, dan seterusnya. Mari kita cek teman-teman. Kita dengarkan dulu ya. I talked to my great-grandmother on the phone this morning.
Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok bilang, I talked to my great grandmother on the phone this morning. Tadi pagi saya nelpon nenek buyutku atau ngobrol di telepon sama nenek buyutku gitu ya. Kemudian si cewek bertanya, your great grandmother, do you talk with her often? Nenek buyutmu, apakah kamu sering menghubungi atau ngobrol dengan beliau? Kemudian si cowok bilang, I try to call her at least once a week. She is a really wonderful woman and she is over 85 years old. I enjoy talking to her because she is so understanding and because she gives me good advice. Saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Beliau merupakan seorang wanita yang sangat menakjubkan dan beliau sudah berumur di atas 85 tahun. Saya suka ngobrol sama beliau karena beliau itu sangat nyambung atau sangat perhatian gitu ya. Atau pengertian gitu, dan karena beliau selalu memberi saya nasihat-nasihat yang baik atau bagus gitu. Kemudian si cewek bertanya, what advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini? Kemudian si cowok bilang, she told me to be careful because a big storm is coming. Beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena sebuah badai besar mau datang. She said that a big storm is coming. Is she a weather forecaster? Beliau berkata kalau sebuah badai mau datang. Apakah beliau merupakan seorang peramal cuaca? Not exactly. Sebenarnya tidak atau sebenarnya bukan gitu ya. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. Beliau berkata kalau beliau bisa merasakannya di tulang-tulangnya ketika badai mau datang. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she is usually right. Saya mengerti memang kedengarannya aneh atau lucu gitu ya. Namun ketika beliau merasakannya di tulang-tulangnya bahwa sebuah badai mau datang, beliau itu biasanya benar. Nah, kemudian si cewek menjelaskan, teman-teman. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around the joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So, when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from decreasing air pressure. Kalau diartikan, itu sebenarnya tidak aneh sama sekali, gitu ya. Ketika orang-orang beranjak tua, jaringan di sekitar persendian mereka itu bisa tegang dan bengkak. Tepat sebelum badai, tekanan udara biasanya menurun dan penurunan tekanan udara ini bisa menyebabkan tekanan tambahan dan rasa sakit di persendian yang bengkak. Jadi ketika nenek buyutmu memberitahumu beliau itu merasakan badai mau datang, beliau mungkin merasakan rasa sakit di persendiannya karena atau dari tekanan udara yang menurun tadi. Kemudian si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecast. Kalau gitu aku sebaiknya lebih mendengarkan ramalan cuaca dari nenek buyutku. Oke, kita dengarkan number 35, teman-teman. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Nah, seberapa sering si cowok itu biasanya ngobrol dengan nenek buyutnya. Nah, ini si cowok tadi bilang, I try to call her at least once a week. Saya berusaha menghubunginya setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo ya, teman-teman, number 35. Yang every week, setiap minggu. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 36. Number 36.
What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Nah, apa yang nenek buyutnya si cowok beritahukan kepada yang cowok di telepon tadi pagi? Nah, ini merujuk pada pertanyaan si cewek tadi yang bertanya, what advice did she have for you today? Nasihat apa yang tadi beliau berikan padamu hari ini? Nah, terus si cowok bilang, she told me to be careful because a big storm is coming. Beliau memberitahuku supaya hati-hati karena badai besar mau datang. Nah, berarti number 36 jawabannya adalah yang Bravo ya, teman-teman. That a storm was coming. Kalau yang Alpha, that she was 85 years old, itu yang ngomong bukan si nenek buyutnya si cowok, tapi yang ngomong si cowok. Ngomong ke yang cewek. Ya, pertanyaannya adalah yang diucapkan atau yang diberitahukan oleh nenek buyutnya si cowok ke yang cowok. Berarti Alpha bukan. Kalau yang Charlie, bahwa beliau itu berada atau apa ya, menderita gitu ya, was under a great, itu menderita tekanan yang besar, bukan ya. Kalau yang Delta, that she wanted to become a weather forecaster, bahwa beliau itu ingin menjadi seorang peramal cuaca. Nggak ada juga keterangan yang menyatakan kalau nenek buyutnya si cowok tadi ingin menjadi peramal cuaca. Berarti jawabannya yang Bravo ya, teman-teman. That a storm was coming. Oke, number 37. Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Jadi kalau diartikan, di manakah nenek buyutnya si cowok berkata kalau beliau bisa merasakan badai mau datang gitu ya. Nah tadi, si cowok bilang, apa namanya, she says that she can feel it in her bones when the storm is coming. Beliau berkata kalau beliau itu bisa merasakan di tulang-tulangnya ketika badai mau datang, seperti itu. Nah berarti jawabannya yang Alpha ya, in her bones, di tulang-tulang beliau, seperti itu. Oke, number 38. Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, what will the man probably do in the future? Apa yang si cowok akan mungkin lakukan di masa yang akan datang? Nah, ini merujuk pada perkataan si cowok yang terakhir tadi, teman-teman. Jadi si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecast. Kalau gitu, sebaiknya aku lebih mendengarkan ramalan cuaca dari nenek buyutku. Nah, berarti nomor 38 jawabannya adalah yang Delta. Believe his great grandmother's predictions about the weather. Mempercayai prediksi mengenai cuaca dari nenek buyutnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke round 3 ya di audio 3. Dicoba dulu teman-teman, jangan takut salah, silakan. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation about a college course. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Number 31. Who is taking part in this conversation? Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Number 33. What kind of course does the man prefer? Number 34.
How does the woman feel about Professor Patterson's course? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat jawaban teman-teman. Baik, ada jawaban ACBA, ada ACDC, ada ABBC, ABDC, ABAD, ACBC. Oke, kita cek bersama ya, teman-teman. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek dia bilang ke Mike, "Hi Mike, I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson." Halo Mike, aku sudah berusaha menghubungimu. Aku ingin menanyaimu mengenai mata kuliah Introduction to Sociology yang kamu ambil semester lalu dengan Profesor Patterson. Kemudian si Mike bertanya, why did you want to know about that course? Kenapa kok kamu penasaran dengan mata kuliah itu? Kemudian si cewek menjelaskan, well, Professor Patterson is teaching in it again next semester and I think I'm gonna take it. Jadi Profesor Patterson itu lagi ngajar lagi semester depan dan saya rasa saya ingin mengambil kelas beliau. Kemudian si cowok bilang, I wouldn't do that if I were you. Aku nggak akan melakukan itu jika aku adalah kamu. Why not? Was it a terrible course? Kata si cewek. Kenapa kok tidak? Atau kenapa kok gitu ya? Apakah itu merupakan mata kuliah yang nggak enak atau yang buruk gitu? Kemudian si cowok bilang, all the professor did was lecture day after day after day. He is a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. Yang profesornya lakukan hari demi hari adalah ceramah gitu ya teman-teman, atau lecture itu bisa diartikan ya kayak ceramah gitu. Maksudnya dia ngomong terus profesornya. Beliau itu merupakan seorang dosen yang cukup bagus, namun saya lebih suka mata kuliah di mana para mahasiswanya itu bisa berpartisipasi lebih. Saya merasa kelasnya beliau itu cukup membosankan. Nah, kemudian si cewek bilang, that course doesn't sound so bad to me. Mata kuliah itu tidak terdengar buruk buatku. In fact, I like that kind of course. Sejujurnya saja, saya suka mata kuliah yang seperti itu. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Kamu bisa mendengarkan ide-ide atau pelajaran dari profesornya tanpa harus ada tekanan kalau tiba-tiba disuruh ngomong sesuatu. Kemudian si cowok bilang, well, then maybe this course is for you. Oke deh, kalau gitu mungkin memang mata kuliah ini diperuntukkan buat kamu. Seperti itu, atau cocok buat kamu, kayak gitu. Oke, kita dengarkan number 31. Number 31. Who is taking part in this conversation? Nah, siapa yang tadi terlibat di percakapan ini? Nah, tadi ada si cewek ya, dia tanya Mike tentang mata kuliah yang semester lalu diambil sama Mike. Nah, berarti mau diambil sama si cewek ya mata kuliahnya Profesor Patterson tadi. Nah, berarti mereka adalah mahasiswa, teman-teman. Berarti nomor 31 jawabannya adalah yang alpha. Two students, ya. Okay, number 32. Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Oke, why does the woman want to talk with Mike? Apa alasan si cewek berusaha menghubungi Mike tadi ya? Nah, itu tadi yang saya bilang tadi, teman-teman. Si cewek kan tadi bilang, I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Aku berusaha menghubungimu. Aku ingin menanyaimu mengenai mata kuliah Introduction to Sociology yang kamu ambil semester lalu bersama Profesor Patterson. Nah, berarti
si cewek ini pengen tahu mata kuliah yang sudah diambil si cowok. Berarti jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. She wants to know about a course he took. Si cewek ingin tahu mengenai mata kuliah yang si cowok ambil sebelumnya. Oke. Oke, number 33. Number 33. What kind of course does the man prefer? Jenis mata kuliah yang bagaimana gitu ya, atau yang seperti apa yang si cowok lebih suka atau lebih pilih. Nah, si cowok tadi lebih menyukai kelas di mana para mahasiswanya itu aktif berpartisipasi ya, teman. Jadi tidak cuma mendengarkan aja. Makanya dia bilang kelasnya Profesor Person itu membosankan tadi. Oke, itu yang cowok. Oke, berarti jawabannya adalah yang delta ya, a course where the students take part in discussion. Mata kuliah di mana para mahasiswanya itu terlibat dalam diskusi. Jadi aktif gitu. Oke. Oke, number 34. Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Oke, jadi bagaimana yang dirasakan si cewek mengenai kelasnya Profesor Patterson. Nah, kalau si cewek suka ya tadi teman-teman, dia bilang, in fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Jadi dia suka kelasnya Profesor Patterson karena hanya suka mendengarkan saja dan mencatat. Dia nggak suka kalau tiba-tiba ditanya sesuatu yang dia belum persiapkan seperti itu ya. Nah, berarti nomor 34 jawabannya Charlie. It sounds good to her. Terdengar bagus buat dia. Jadi dia suka ya, teman-teman. Nah, itu tadi ronde 3 ya, teman-teman. Kita lanjut ke ronde terakhir, ronde keempat. Hati-hati di ronde keempat ini nanti saya kasih bocoran, teman-teman. Ini ngomongin tentang pemasangan solar energy. Ya, jadi ada istilah yang sama dengan arti kata lain ya. Nanti kita bahas. Intinya dicoba dulu. Silahkan teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a new solar energy plant. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Well, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo Alpha, dan Bravo Charlie, Bravo Delta. Mari kita cek bersama. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future.
It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? The newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Nah, itu tadi percakapan mereka ya. Jadi si cowok dia ngabarin, dia bilang, I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Tadi malam saya membaca koran, dikatakan kalau perusahaan jasa ingin mendirikan sebuah pembangkit listrik tenaga matahari di gurun yang tidak jauh dari sini. Apakah kamu merasa kalau itu adalah ide yang bagus? Kemudian si cowok bertanya, a good idea, dia menjawab, a good idea, it's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Ide bagus, ini ide yang luar biasa. Tenaga matahari merupakan tenaga dari masa depan. Dia bersih, dia aman, dan dia melimpah. Apalagi yang bisa lebih bagus? Kemudian si cewek bertanya lagi, won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Bukankah nanti perusahaan jasa bakal menaikkan tagihan untuk dibayarkan untuk pembangunan tenaga listrik yang baru ini? Kemudian si cowok bilang, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going. But in the long run, rates will be lower and they have a constant supply of energy. That's a small price to pay. Koran mengatakan kalau perusahaan jasa bakal membutuhkan uang ekstra atau uang tambahan gitu ya untuk menjalankan pembangkit listrik ini. Namun lama-kelamaan nanti harganya bakal turun atau tagihannya bakal turun. Dan mereka akan memiliki persediaan energi yang tidak terbatas. Itu merupakan harga yang tidak ada apa-apanya. Kemudian si cewek bilang, I'm not convinced that the price will be small. Aku nggak yakin atau aku nggak percaya kalau harganya itu bakalan murah. Nah, plant di sini maksudnya bukan tanaman ya, teman-teman. Maksudnya plant di sini adalah power plant atau pembangkit listrik seperti itu. Oke, kita dengarkan number 35. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Oke, jadi bagaimana si pria bisa tahu mengenai pembangkit listrik tenaga matahari yang baru? Nah, di awal tadi dia bilang, I was reading in last night's paper. Atau tadi malam saya membaca di koran. Gitu ya. Berarti dia tahunya dari koran, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang bravo. From the newspaper. Alright. Kemudian number 36. Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Oke, jadi di mana pembangkit listriknya akan didirikan? Masih di yang diucapkan sama si cowok di awal. Dia bilang, I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in a desert not far from here. Jadi di sebuah gurun yang tidak jauh dari sini, maksudnya dari tempat mereka. Oke, kita cek yang alpha in a far desert, di sebuah gurun yang jauh. Nah, gurunnya sudah benar, teman-teman. Yang salah adalah far-nya. Di sebuah gurun yang jauh, berarti alpha bukan ya. Kalau yang bravo close by, di sekitar sini atau dekat-dekat sini, maksudnya dekat-dekat tempat mereka. Nah, kemungkinan bravo bisa ya. Kita cek dulu yang lain. Yang Charlie, at the utility company's headquarters. Di markasnya atau di tempatnya perusahaan jasa. Bukan ya, karena di gurun tadi bilangnya. Kalau yang delta, the man has no idea. Si cowok nggak tahu. Bukan ya, jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Close by, dekat-dekat situ. Seperti itu. Oke, number 37. Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Oke, jadi according to the man, what is the benefit of solar energy? Menurut si cowok, apa sih salah satu keunggulan atau keuntungan gitu ya dari tenaga matahari? Nah, si Ketini menjawab pertanyaan si cewek tadi ya, yang si cewek bertanya, do you think that's a good idea? Emangnya kamu pikir itu ide yang bagus? Terus si cowok bilang, a good idea is a great idea. Solar energy is the energy of the future. Nah, terus setelahnya dia bilang, it's clean, 1, it's safe, 2, dan yang ketiga, it's abundant, 3. Jadi dia itu bersih, tanpa polusi. Yang kedua, aman, karena kabel nggak berceceran ya, teman-teman. Dan yang ketiga ada abundant, jumlahnya tak terbatas tadi atau tidak melimpah. Jumlahnya melimpah, tidak terbatas ya.
Nah, kita cek ABCD yang salah satu yang ada dari 3 tadi. Yang alpha is cheaper in the short run, bakalan lebih murah harganya di awal-awal. Kebalikannya ya, teman-teman. Karena si cowok tadi menjelaskan kalau memang perusahaan jasa bakalan memerlukan extra money di awal-awal. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, the utility company won't need any extra money. Perusahaan jasa tidak akan perlu membutuhkan uang tambahan. Bukan ya. Kalau yang Charlie, the plants far away. Pembangkit listriknya jauh dari tempat mereka. Bukan juga karena jelas-jelas dekat dari tempat mereka. Kalau yang Delta, it exists in large quantities. Tenaga matahari itu ada dalam jumlah yang besar. Maksudnya abundant tadi. Abundant itu misalnya abundan, artinya melimpah ya teman-teman. Ya berarti nomor 37 jawabannya adalah yang Delta. Oke, terakhir number 38. Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Nah, bagaimana yang dirasakan si cewek mengenai pembangkit listrik tenaga mataharinya yang diajukan atau yang baru akan dibangun gitu ya. Nah, dari awal si cewek tadi khawatir mengenai harga ya. Jadi di awal dia tanya, do you think that's a good idea? Setelahnya dia tanya lagi, won't you think that the utility company raise our rates our rates to pay for this new plan gitu. Intinya bukannya nanti bakalan dinaikkan ya tagihannya. Kemudian di terakhir dia juga bilang gimana tadi, I'm not convinced that the price will be small. Saya nggak yakin kalau harganya itu bakalan murah. Nah, intinya dia khawatir mengenai harga, teman-teman. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha. She is concerned it will be too costly. Si cewek khawatir atau takut harganya nanti akan terlalu mahal. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kurang lebih contoh bentuk soal dan cara mengerjakan untuk listening bagian kedua ya, teman-teman. Memang perlu dibiasakan karena musuhnya kita di sini benar-benar vocab. Ya, nah tapi kalau yang saya bilang di awal, kalau teman-teman misalnya hanya punya waktu singkat untuk mengejar skor, saran saya teman-teman totalkan di satu yang menurut teman-teman paling mudah atau paling bisa. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Silakan teman-teman. Mister mau tanya kira-kira kita sampai pertemuan ke berapa, Mister? Sekarang kita di chapter ke-12 ya, berarti kita di pertemuan ke-12. Mister, apakah speaker untuk listening in British atau American accent atau campur-campur? Jawabannya Amerika. Karena TOEFL ini yang bikin New Jersey ya, Amerika, teman-teman. Jadi kalau teman-teman diambil IELTS itu beda lagi. IELTS itu listeningnya British. Atau kalau nggak gitu Australian malah kadang ya. Seperti itu. Mister mau tanya kunci jawaban yang di Google Drive, lihat di mana ya? Jadi kunci jawaban di Google Drive itu kalau dari chapter 1 sampai chapter 5 saya share dengan link kelas. Untuk chapter 6 dan berikutnya karena saya belum selesai membuat videonya ya, teman-teman masih saya susun. Jadi kalau teman-teman mau melihat kunci jawabannya bisa japri saya untuk mendapatkan kuncinya. Atau kalau nggak salah sudah saya share di grup. Saya ingat saya sudah saya share di grup. Atau nanti kalau belum bisa japri ke saya seperti itu. Pertemuan kita ada sampai 16 ya, Mister. Sebenarnya 19 teman-teman, tapi karena 6 pertemuan reading nanti kita rangkap jadi 3. Jadi nanti kita totalnya 16 meeting seperti itu. Karena reading itu materinya sedikit banget, teman-teman. Sama kayak listening sih sebenarnya. Cuman kita perlu mengenali soalnya supaya kita bisa tahu triknya untuk di reading seperti itu. Nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman? Terima kasih. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya, teman-teman. Thank you so much for having me today, guys. See you next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.